আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने 51 शक्तिपीठ पार्क के शिलान्यास समारोह में कहा कि उदयपुर के त्रिपुरेश्वरी मंदिर को नए अंदाजे में सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने 51 शक्तिपीठ पार्क का शिलान्यास किया। आज उदयपुर के बंदुआर में आयोजित शिलान्यास समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर के त्रिपुरेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिसे नए स्वरूप में सुसज्जित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, धार्मिक पर्यटन के साथ साथ राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को भी महत्व दे रही है। ধর্মীয় পর্যটনের বিষয় যদি আমরা বলি, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির আমরা সবাই জানি 500 বছরের পুরনো এই মন্দির সম্পর্কে আমাদের আরো বেশি করে এখানে যে এখন যে আমরা এই মন্দিরকে আমরা সাজিয়েছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি আসার কথা ছিল, সেখানেও ওনাকে আবার বলবো এটা যদি প্রায় কমপ্লিটের পথে, যখন কমপ্লিট হবে উনি নিশ্চয়ই আসবেন এবং সেটাও আমরা আবার উদ্বোধন আমরা কেন করব। আমরা রাজ্য সরকার পর্যটন শিল্প যাতে আরও বেশি যাতে তার কাজকর্ম আরও বাড়াতে পারে, তার দিকে আমাদের ফিনান্স মিনিস্টার এখানে আছেন। বারবার আমি বলেছি কোনো অবস্থায় পর্যটন এটা কিন্তু আমরা যদি ইনভেস্ট করি, তার থেকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি আমরা ডেভেলপ করি, সেটা কিন্তু আমাদের মানি বিগেটস মানি আমরা জানি, সেখানে যদি আমরা খরচ করি তাহলে তার থেকে কিন্তু আরও বেশি আর্থিকভাবে আমরা উন্নতি করতে পারি। সেই জন্য আমি আমাদের মাননীয় বিত্তমন্ত্রীকে আমাদের ধন্যবাদ দেব যে উনিও আমার সাথে একমত, বলে যে না এই বিষয় যে আমাদের পর্যটনের যে ডিপার্টমেন্ট আছে তার জন্য যখনই আবেদন আসে সেই দিকে। राज्य सरकार की 51 शक्तिपीठ पार्क को गुणवत्तापूर्ण पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुणवत्ता बनाए रखते हुए कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पार्क में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज मंदिर बनाई जाएगी। जगह वर्ल्ड स्टैंडार्ड होते होबे, যাকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীর মানুষ জানবে এবং দেশ বিদেশের সমস্ত লোক এখানে আসবে। এবং আজকে এখানে আমি যেটা দেখলাম যে ইউপি জল বোর্ডের যে একটু আগে আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম, এবং আমি ওখানে বলেছিলাম ওনাকে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে উনি চাইছেন যে এরকম একটা আমাদের পর্যটনের একটা স্থল হোক, আমার মনে হয় যে এখানে এটা সম্ভব হবে। এবং আপনারা আমি বলেছি যেন কোয়ালিটি সেটা বজায় থাকে এবং সব দিক দিয়ে এখানে নটরাজের মূর্তিও বলা হয়েছে সবচেয়ে উচ্চতম বিশ্বের মধ্যে, ভারতবর্ষের সব জায়গার এখানে সবচেয়ে উচ্চতম একটা নটরাজের মন্দির এখানে তৈরি হবে। তো আমার মনে হয় যে এইরকম একটা অবস্থায় আমি এখানে যারা এই কার্ড পেয়েছেন তাদেরকে আমি বলবো যে সবাই এদিকে নজর রাখবেন, যেটা সারা ভারতবর্ষে তথা সারা পৃথিবীর মানুষ এই যে আমাদের 51 शक्तिपीठ সম্পর্কে 51 शक्तिपीठ पार्क प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक प्राकृतिक पार्क की स्थापना करके 51 शक्तिपीठों की रेप्लिकास बनाना है। इस पार्क में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के विभिन्न भागों के शक्तिपीठ मंदिरों की रेप्लिकास प्रदर्शित की जाएगी। राज्य सरकार ने हिंदू धर्म में शक्ति पूजा से जुड़े समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को उजागर करने के साथ साथ पर्यटन के माध्यम से राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की है। गोमती जिले के उदयपुर उपखंड के फुलकुमारी में लगभग 98 करोड़ रुपए की लागत से 14.22 एकड़ भूमि पर 51 शक्तिपीठों की मंदिरों की रेप्लिकास बनाई जाएंगी। स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे इस 51 शक्तिपीठ पार्क की दूरी उदयपुर के त्रिपुरेश्वरी मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। रविवार को बिलोनिया में पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार की सभा को लेकर मौन भारी रहा। यह सभा बादलशील शहीद दिवस के अवसर पर बिलोनिया में आयोजित किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार और अन्य नेता इस सभा में वक्ता के रूप में उपस्थित थे। सभा के दौरान भाजपा समर्थकों ने सभा स्थल के बाहर मानिक सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस घटना को लेकर इलाका भर में गरमा गया। अंततः स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि इस विपरीत परिस्थिति में भी पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने भाषण दिया।
সবসময় কি স্লোগান দেয় বিজেপি আইতাছে মনে হয়। भाजपा सरकार के कार्यकाल में रोजगार संकट में है। इसी क्रम में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। यह बात DYFI के अखिल भारतीय महासचिव ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। भाजपा सरकार के कार्यकाल में न केवल बेरोजगारी बढ़ी है बल्कि रोजगार कम होने के संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। यह बात डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूथ फेडरेशन के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हिमाग्नराज भट्टाचार्य ने रविवार को अगरतला में एक संवाददाता सम्मेलन में कही। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আমাদের ভারতবর্ষ জুড়ে কর্মসংস্থান এখন আর সমস্যা না, এখন সংকটে পর্যবসিত হয়েছে। আপনারা জানেন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে শেষ 50 বছরে সর্বোচ্চ বেকারত্বের হার এই নরেন্দ্র মোদীর আমলে, এবং ডবল ইঞ্জিন সরকারের কথা বলে বিজেপি। যেখানে যেখানে রাজ্যের সরকারে বিজেপি ক্ষমতায় আছে সেই রাজ্যগুলোর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এই কর্মসংস্থানের প্রশ্নে। এই ত্রিপুরা রাজ্য, এই রাজ্যতে প্রতিদিন বেকারত্বের হার বাড়ছে। এখান থেকে গ্রাম থেকে একদম শহর থেকেও এখন বাইরে ছেলেরা মেয়েরা কাজ করতে যাচ্ছে, আর দুর্ঘটনা ঘটছে, কফিন বন্দি হয়ে ফিরে আসছে ত্রিপুরার বুকে। এর সাথে পড়াশোনা করেছে, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ চায়, কিন্তু সেই কাজ ত্রিপুরার বিজেপি সরকার এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দিতে পারছে না। এর বিরুদ্ধেই হচ্ছে আজকে আমাদের এই কনভেনশন। আজকে DYFI के अखिल भारतीय महासचिव हिमाग्नराज भट्टाचार्य ने कहा कि जो लोग घर घर खाना पहुंचाने का काम करते हैं वे अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। এখন ওই বাইকে গাড়ি চালিয়ে লোকের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে, যার কোনো স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নেই, কোন রকম কোনো নিরাপত্তা নেই। 10 মিনিটে লোকের মাসকাবাড়ির বাজার পৌঁছে দেবে বলে কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপন করছে। ওই 10 মিনিটের মাঝে মাসকাবাড়ির বাজার বাড়িতে পৌঁছতে গিয়ে রাস্তায় যদি সেই ছেলেটার বা মেয়েটার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, তার দায়িত্ব কোম্পানিও নিচ্ছে না, কোম্পানিকে নিতে রাজ্যের সরকার বা কেন্দ্রের সরকার বাধ্য করছে না। এর বিরুদ্ধে হচ্ছে আমাদের DYFI লড়াই। এই সমস্যা আরো আগে বাড়বে, তাই আমরা DYFI ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি আজকে এই কনভেনশনের উদ্যোগ করেছে। আমাদের এখানকার সংগঠনের নেতৃত্বরা এসছেন। আগামী দিনে রাস্তায় নেমে এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র লড়াই গড়ে তুলব, তার পরিকল্পনাই আছে। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूथ फेडरेशन के मुख्यालय में आज एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज के सम्मेलन में आने वाले दिनों में खासकर रोजगार के मुद्दे पर एक आंदोलन खड़ा करने की रूपरेखा तय की गई। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए त्रिपुरा शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज ने अपने पहले MBBS बैच में 21 राज्यों के छात्रों को प्रवेश देकर एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी उन्हें प्रदान किया गया। इस उपलब्धि के सम्मान में इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष मलय पीठ को 13 सितंबर 2025 को लंदन स्थित ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयोजित एक विशेष स्वागत समारोह में आमंत्रित किया गया है। त्रिपुरा शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने कहा है कि यह मान्यता प्रोग्रेसिव मेडिकल एजुकेशन के फ्लैग बेयरर के रूप में इंस्टीट्यूट की स्थिति को और भी मजबूत करेगा। उल्लेखनीय है कि 2024 में त्रिपुरा शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज में पहली बार 150 छात्रों के साथ MBBS कोर्स शुरू किया गया था। সেক্টরে কোভিডের পর আমরা দেখেছিলাম কিভাবে হেলথ সেক্টরে মানুষ কতটা আমাদের অসহায় এবং এই সেক্টর উপযোগী কত জব রয়েছে এবং তার শর্টেজটা আমরা স্বীকৃতি দিতে পারিনি। গ্রামীণ ডাক্তারবাবুদের এনারাও নিজেরা কিছুটা ডিপ্রাইভড যে আমরা কি করে আমাদের জীবন জীবিকা চালাবো। আমরা তেনাদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম করার কথা বললাম। আপনারা একটা ইউনাইটেড হন, প্ল্যাটফর্ম তৈরি করুন। একদিকে আপনারা আপনার পেশাকে কি করে ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন এ ভাবনা ভাবুন। মানুষকে মেন্টালিটি চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে আপনাদের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকবে। তা প্রতিটি কর্মসূচির সঙ্গে আপনারা অংশগ্রহণ করুন। তার সঙ্গে मोटर स्टैंड जलाए जा रहे हैं। त्रिपुरा मोटर श्रमिक यूनियन के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन के नेतृत्व ने आरोप लगाया कि राजधानी सहित विभिन्न इलाकों में परिवहन उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। मोटर स्टैंड पर सामान्य स्थिति नहीं है। मोटर स्टैंड पर जबरन वसूली और लूट का खेल चल रहा है। संगठन के नेतृत्व ने त्रिपुरा मोटर श्रमिक यूनियन के केंद्रीय सम्मेलन में यह शिकायत की। आज का सम्मेलन अगरतला के मुक्तधरा ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। কল্পনামতি বামফ্রন্ট সরকারের সময় আমরা সোসাইটি করে দিয়েছিলাম। মালিক, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলো প্রতিনিধি, মালিকের প্রতিনিধি আর সরকার, এই ছিল গিয়ে সোসাইটিগুলো।
এখানে প্রচুর অর্থ থাকতো, মোটর স্ট্যান্ডগুলো ডেভেলপ তারা করেছেন। আর এখন এই সোসাইটি এগুলো শেষ, সমস্ত ধ্বংস করে দিয়ে আগের টাকা পয়সা আত্মসাৎ করে গোটা মোটর স্ট্যান্ডগুলোতে তোলাবাজি চলছে। এগুলির প্রতিবাদ করতে গেলে তারা আক্রান্ত হয়, রক্তাক্ত হয়। প্রায়শই দেখবেন মোটর স্ট্যান্ডগুলোতে সেই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে, মূলত এগুলি কিন্তু তোলাবাজিকে কেন্দ্র করে। এবং এইটা চলছে শাসক দলের যে সংগঠন, তাদের মধ্যে এই তোলাবাজিটা চলছে। বিজেপি দলের যে শাসক দলের যে সংগঠন, এটা চলছে। অর্থাৎ একটা স্বাভাবিক অবস্থা মোটর স্ট্যান্ডগুলোতে নেই, এবং তাদের কথায় চলতে হবে, এবং সেখানে গিয়ে প্রতি মাসে বিরাট অঙ্কের চাঁদা নেয়, এগুলো চলছে। बड़े वाहन घाटे में चल रहे हैं। ऐसे में बड़े वाहनों के माध्यम से राजधानी और महानगर के बीच संचार व्यवस्था खतरे में है। टीएमएसयू नेतृत्व ने आरोप लगाया कि सरकार के पास इस संबंध में कोई मास्टर प्लान नहीं है। আগে আমরা দেখতাম যে নিয়মিত একটা মহকুমা থেকে আরেকটা, বিশেষ করে স্টেট হেডকোয়ার্টার বা ক্যাপিটাল থেকে রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় সাথে যোগাযোগের জন্য বিশেষ করে বাস, বড় গাড়ি, সেগুলো যোগাযোগের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল। কিন্তু এখন এই জায়গার সাথেই রাজ্য রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থা, বেলা 2টোর পর আর আমার যদি গন্ডাছড়ার মানুষ আসেন বা অন্যান্য মহকুমার দূরবর্তী মহকুমাগুলোর মানুষ আসেন, তারা আর আগরতলা থেকে যেতে পারেন না, বা ওইখান থেকে সেখানে আগরতলা আসার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে যায়। এরকম অনেকগুলো মহকুমার সাথেই আছে। তাহলে সেই জায়গাগুলোতে বড় গাড়ি এখনও চলার অনেক সুযোগ আছে। কিছুটা হলো এই জায়গাটা আমাদের সরকারের दूरदृष्टिर अभावेर जन्य এই সমস্যাগুলো সেখানে তৈরি হচ্ছে। वर्तमान में परिवहन उद्योग प्रभावित हो रहा है। यह बात त्रिपुरा मोटर श्रमिक यूनियन ने आज के सम्मेलन में सामने लाया। खासकर पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी, कार्स में कई सौ गुना की बढ़ोतरी और वाहनों के पुर्जों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आज के सम्मेलन में यह बात सामने आया कि परिवहन उद्योग खतरे का सामना कर रहा है। इस संबंध में त्रिपुरा मोटर श्रमिक यूनियन ने सरकार की भूमिका की भी आलोचना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र के लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। वार्ड नंबर 32 के निवासियों ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर रोष व्यक्त किया है। अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड नंबर 32 मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आता है। हालांकि संबंधित स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि इस वार्ड में पेयजल की कमी है। संबंधित स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। প্রচন্ড হাঁসফাঁস গরম, তখন তো জলের প্রয়োজন। চেষ্টা করে আমরা বলে থাকি যে জীবন হলো জল, আর সেই জলটা নাকি কিন্তু এই এরিয়াতে পাওয়া যাচ্ছে না। এই এরিয়ার নামটা বলুন। লেন, বাদুরতলি লেন, হ্যাঁ, আমাদের এই গলিতে আজকে আমরা 15 দিন ধরে পানীয় জল পাচ্ছি না। অফিসে জানানো হয়েছে, এবং প্রথম আমাদের এই ভাঙ্গা লাইন দিয়ে সমস্ত নোংরা ড্রেনেজ জল ঢুকে আমরা ট্যাঙ্কিগুলি পরিষ্কার করেছি, ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর ওনারা আজকে 3-4 দিন হয় চিকন একটা পাইপ দিয়ে লাইন দিয়ে গেছে আমার বাড়িতে 1 ফোঁটা জলও আসেনি। হ্যাঁ, জল পাচ্ছি না 5 তারিখ থেকে। হ্যাঁ, তারপর যখন ওনাদেরকে ফোন করা হলো পিএম এর ফোন নাম্বারে, জুন মাসের 5 তারিখ থেকে, জুন মাসের 5 তারিখ থেকে আজকে কত তারিখ? আজকে 13 জুলাইয়ের 13। কত দিন অপেক্ষা করা যায়? আমার বাড়িতে 2 জন পেশেন্ট, আমি একটা লাং পেশেন্ট, আমার হাজবেন্ড হার্টের পেশেন্ট। বৃহস্পতিবার দিন আইএলএস থেকে এনেছি। আমরা মুখ্যমন্ত্রী, বিধায়ক আর এলাকার, কেন আমি মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কের এলাকা থেকে আমি পানীয় জল পাবো না? আর সদুত্তর আমি চাই। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि पानी न मिलने पर भी उन्हें पानी का टैक्स देना पड़ता है। জল পাইনি, আমাদের একটু ভিতরে 6 মাস ধরে আমি জল পাইনি। এখন মেইন প্রবলেম হচ্ছে পাইপটার মধ্যে ড্রেনের জল পাঞ্চ হয়ে আছে, ড্রেনের জল পাঞ্চ হয়ে আছে, এখন ড্রেনের জল ঢুকছে। আমরা বলেছি অনেকবার, ওরা আসে একবার করে কি করে দিয়ে চলে যায়, আবার যেই কেসেই। এখন আমরা জল পাচ্ছি না, আমরা এখন টিউবওয়েলের জল তুলি, সেই নোংরা জল, কিছু করার নেই। কিন্তু ট্যাক্স তো আমাদের দিতেই হবে। स्थानीय वासियों की भी शिकायत की अटल धारा की पाइपलाइन संकरी है, जिससे पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। জল সেটা না এসে অটল জলধারা পাইপলাইন দিয়ে আসে। অটল জলধারা পাইপলাইন হচ্ছে একদম সরু, এর জন্য এই প্রবলেমটা, এখনের যে প্রবলেম যেটা অটল জলধারার যে পাইপলাইন দেখেন, এটা একদম সরু। এই সরু পাইপলাইনে তো জল আসে না। এখন আপনারা কি চাইতেছেন? আমাদের যে পাইপলাইন আগে ছিল সেরকম ভাবে পাইপলাইন করে রিপেয়ার করা হোক।
সেভাবে যে না দিলে তো আমরা জল পাবো না। না, শিশু বিহারে যে আমাদের গভর্নমেন্টের আগে যে পাইপলাইন ছিল সেরকম দিলে ভালো হয়। शहर के हृदय स्थल बहादुरतली लेन के निवासियों की शिकायत है कि पेयजल की इस लंबे समय से चली आ रही समस्या की ओर समय समय पर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद संबंधित नगर निगम और पेयजल आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों के एक वर्ग की भूमिका पर स्थानीय लोगों ने कड़ा रोष व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य की छात्रा स्नेहा देबनाथ अभी भी दिल्ली में लापता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। त्रिपुरा के शाबरूम की 19 वर्षीय स्नेहा देबनाथ के लापता होने के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आखिरकार हस्तक्षेप किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पुलिस प्रशासन को स्नेहा देबनाथ के लापता होने के मामले में तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, न्यू दिल्ली में लापता हुई शाबरूम निवासी स्नेहा देबनाथ की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में आया है। इसके बाद पुलिस को तत्काल और उचित कार्यवाही करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। स्नेहा देबनाथ ने आखिरी बार 7 जुलाई को सुबह 5:56 पर अपने परिवार से बात किया था। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की प्रथम वर्षीय छात्रा स्नेहा देबनाथ का परिवार उसके लापता होने से बेहद दुखी है। 7 जुलाई को स्नेहा देबनाथ ने पहले अपने रूममेट और बाद में शाबरूम में अपने परिवार को बताया था कि वह अपने दोस्त पिटोनिया के साथ सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन जा रही है। स्नेहा के परिवार ने बताया कि उन्होंने जब फिर से सुबह 8:45 पर उसे संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फोन बंद मिला, जिसके बाद उनमें चिंता शुरू हो गई। बाद में पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि स्नेहा उस सुबह योजना के अनुसार पिटोनिया के साथ नहीं मिली थी। बाद में स्नेहा के परिवार को एक कैब ड्राइवर का पता चला, जिसने पुष्टि की कि उसने उस दिन स्नेहा को दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास छोड़ा था। दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज से सटा इलाका सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील इलाका है, जहां सीसीटीवी या सर्विलेंस कैमरा सीमित है। इस मामले में सर्विलेंस फुटेज का अभाव जांच में गंभीर रूप से बाधा डाल रही है। दिल्ली पुलिस स्नेहा की अंतिम गतिविधि का पता लगाने के लिए भी संघर्ष कर रही है। एनडीआरएफ की मदद से दिल्ली पुलिस ने सिग्नेचर ब्रिज के 7 किलोमीटर के दायरे में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। हालांकि पुलिस ने कहा कि इस प्रयास में अभी तक उन्हें कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला है। इसी बीच स्नेहा के परिवार के अनुसार वह बिना कोई निजी सामान लिए चली गई और पिछले 4 महीनों से उसने बैंक लेन देन भी नहीं किया है, जिसका अर्थ है कि उसका खाता अभी भी सुरक्षित है। लापता होने के लगभग 1 हफ्ते बाद भी राज्य की छात्रा स्नेहा देबनाथ का पता नहीं चल पाया है, जिसके कारण मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह को हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। प्रसिद्ध थिएटर पर्सनैलिटी और जर्नलिस्ट अमित दे का निधन हो गया है। अमित दे लंबे समय से लिवर की बीमारी से पीड़ित थे। त्रिपुरा के कल्चरल और मीडिया वर्ल्ड पर अचानक शोक की लहर छा गई है। प्रसिद्ध थिएटर पर्सनैलिटी और जर्नलिस्ट अमित दे का निधन हो गया। इस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का मात्र 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अमित दे लंबे समय से लीवर की समस्या से पीड़ित थे, जिसने अंततः उनके जीवन का अंत कर दिया। अमित दे साप्ताहिक समाचार पत्र समय के एडिटर भी थे। पत्रकार अमित दे के लेखन ने अपने एक्यूट और सोशल फॉर्म से अवेयर थीम्स के लिए लोकप्रियता हासिल की। अमित दे अपने उज्जवल व्यक्तित्व, प्राकृतिक प्रेम और रंगमंच एवं यात्रा में गहरी रुचि के लिए लोकप्रिय हुए। उनकी अनूठी शैली, मुखर रवैया और अन्याय के प्रति विरोध के भाव ने उनके सार्वजनिक जीवन और रचनात्मक अभिव्यक्ति को परिभाषित किया। उनके आकस्मिक निधन से निश्चित रूप से त्रिपुरा के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक गहरा शून्य पैदा हो गया है। अमित दे के निधन पर उनके सहयोगियों, मित्रों और सांस्कृतिक संस्थाओं ने शोक व्यक्त किया है। अमित दे न केवल एक नाटककार और संपादक थे, बल्कि एक जीवंत व्यक्ति भी थे, जिनकी उपस्थिति ने कई लोगों के जीवन में प्रभाव डाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा गोल्फ एसोसिएशन ने राज्य में गोल्फ की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। रविवार को एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग राजधानी के सुकांतो रोड स्थित आइटोरमा सेंटर मॉल के मुख्यालय में आयोजित किया गया। आज हुई एनुअल जनरल मीटिंग में डेविड देबर्मा को एसोसिएशन का अध्यक्ष, डॉक्टर विश्वेंदु भट्टाचार्य को उपाध्यक्ष और सुशांत देबर्मा को सचिव चुना गया। बैठक के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष डेविड देबर्मा ने कहा कि राज्य में गोल्फ के खेल को विकसित करने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। আজকে আমরা গলফ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার প্রথম রাজ্য কমিটি সম্পূর্ণ করেছি। এই
কমিটিতে আমি ডেভিড দেবকুমার স্টেট প্রেসিডেন্ট হয়েছি। আমার ডান দিকে ডক্টর কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট, আর ডক্টর বৈদ্য আর ব্যাংকার আর সুশান্ত দা আমাদের সেক্রেটারি হয়েছে, ম্যাডাম জয়েন্ট সেক্রেটারি হয়েছে, উনি এক্সিকিউটিভ মেম্বার হয়েছে। এই গল্পের উদ্দেশ্য আর আগামী দিনে রাজ্যে গল্পকে নিয়ে আরও ভালোভাবে স্পোর্টস ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা আর গল্পকে নিয়ে আরও উন্নতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই কমিটিটা বানানো হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি আগামী দিনে গল্ফ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা রাজ্যে না শুধু আর দেশে আর ইন্টারন্যাশনালি আমাদের একটা রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে, সেই ইচ্ছা নিয়ে আজকে এই কমিটিটা করা হয়েছে। कल्याण समिति राखाल मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में बी डिवीजन में जीत हासिल करने के बाद ए डिवीजन में डेब्यू कर रही है। रविवार को एक समारोह के दौरान खिलाड़ियों को जर्सीज वितरित की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों में उत्साह और जोश साफ देखने को मिल रहा था। এবারে আমাদের যে টিম করা হয়েছে, আমরা মোটামুটি 22 লক্ষ টাকা বাজেটে টিম করেছি এবং আমাদের এই টিমে রয়েছেন মণিপুর থেকে 12 জন প্লেয়ার আমাদের রয়েছে, মিজোরাম থেকে একজন রয়েছে এবং বাকিরা লোকাল আমাদের প্লেয়াররা রয়েছে। আমরা আশা করছি এবার আমরা একটা ভালো ফুটবল খেলা উপহার দিতে পারবো। দীর্ঘদিন ধরে আমরা পিএফ এর সাথে আমরা জড়িত রয়েছি, এই ত্রিপুরা রাজ্যে ফুটবলের সাথে আমরা দীর্ঘদিন ভাবে জড়িত। আমরা আশা করছি এবার যেহেতু আমাদের প্রথম এ ডিভিশনে খেলা, সুতরাং খুব ভালোভাবে আমরা খেলতে পারবো এবং কল্যাণ সমিতিকে যেভাবে মাঠে সকলে আশীর্বাদ করেন, সকলে অনেক লোক আসেন আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য, সেই দর্শকদেরও আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে আপনারা আসুন এবং কল্যাণ সমিতির খেলা আপনারা দেখুন। যেভাবে আপনারা আশা নিয়ে আসবেন, আশা করি ব্যাহত হবে না, আমরা খুব ভালো একটা খেলা উপহার দেব। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।